You will learn real phrases used in clinics, hospitals, and emergencies. Kamu akan belajar frasa nyata yang dipakai di klinik, rumah sakit, dan situasi darurat, not textbook English. Bukan bahasa Inggris dari buku pelajaran. Hit like and subscribe to Mindless Academy. Tekan like dan subscribe ke Mindless Academy, where English meets emotional growth. Tempat bahasa Inggris bertemu pertumbuhan emosional. STAR Tips Self-Improvement Mental Training. When you panic, saat kamu panik, your English becomes weak. Bahasa Inggrismu menjadi lemah. When you breathe and slow down, saat kamu bernafas dan memperlambat, your English becomes stronger. Bahasa Inggrismu menjadi lebih kuat. Calmness is a communication skill. Ketentangan adalah keterampilan komunikasi. Listening story 1. Asking for help. A man enters the clinic. Seorang pria masuk ke klinik. He is nervous but tries to stay calm. Dia gugup namun mencoba tetap tenang. Dia berkata, "Excuse me, I need some help." Permisi, saya membutuhkan bantuan. The nurse responds gently. Perawat menjawab dengan lembut. Of course, what seems to be the issue? Tentu, apa keluhannya? The man answers. Pria itu menjawab, I've been having chest pains since this morning. Saya merasa nyeri dada sejak pagi. The nurse immediately assists him. Perawat segera membantunya. Vocabulary. Help, bantuan. Issue, keluhan atau masalah. Chest pain, nyeri dada. Speaking practice. Excuse me, I need some help. Permisi, saya membutuhkan bantuan. What seems to be the issue? Apa keluhannya? I've been having chest pain. Saya merasa nyeri dada. Listening story 2. Describing your condition. The doctor asks. Dokter bertanya, how are you feeling right now? Bagaimana kondisi Anda sekarang? The patient replies. Pasien menjawab, I feel dizzy and my vision is blurry. Saya merasa pusing dan penglihatan saya buram. The doctor nods. Dokter mengangguk. I understand. We'll run some tests. Saya mengerti. Kami akan melakukan beberapa tes. The patient breathes slowly, feeling safer. Pasien bernapas perlahan, merasa lebih aman. Vocabulary. Dizzy, pusing. Blurry vision, penglihatan buram. Run tests, melakukan beberapa tes. Speaking practice. I feel dizzy. Saya merasa pusing. My vision is blurry. Penglihatan saya buram. I need to lie down. Saya perlu berbaring. Listening story 3. Asking for information. After waiting, setelah menunggu, the patient asks the nurse. Pasien bertanya pada perawat, do you know how much longer it will take? Apakah kamu tahu berapa lama lagi ini akan berlangsung? The nurse replies kindly. Perawat menjawab dengan ramah, it should be about 10 more minutes. Sekitar 10 menit lagi. The patient says, pasien berkata, thank you for letting me know. Terima kasih sudah memberitahu saya. The nurse smiles. Perawat tersenyum. Vocabulary. How much longer? Berapa lama lagi? Let me know. Memberitahu saya. About 10 minutes. Sekitar 10 menit. Speaking practice. How much longer will it take? Berapa lama lagi ini berlangsung? Could you let me know? Bisakah kamu memberitahu saya? Thank you for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Which phrase today made you feel more confident? Frasa mana hari ini yang membuatmu merasa lebih percaya diri? Which one will you use in a real situation someday? Yang mana yang akan kamu gunakan dalam situasi nyata suatu hari nanti? Write your answer in the comments. Tulis jawabanmu di komentar. I read every comment with interest. Saya membaca setiap komentar dengan penuh perhatian. If today's lesson made you calmer, braver, and clearer, jika pelajaran hari ini membuatmu lebih tenang, lebih berani, dan lebih jelas, hit like, subscribe, and share this video. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini. This is Mindless Academy. Ini adalah Mindless Academy, where English meets emotional growth.
tempat bahasa Inggris bertemu pertumbuhan emosional. See you in the next lesson. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye! I'll meet you again in the next video.